काटियाको शनि ग्रह जदि काटियाको चाहुंछन्ति ताले कुकुर मानकु खाइयाको दिउँ शाबाश मो भाई गोटे बढ़िया कथा कहले भाई हैला टारे दे तू तू खाइबू ना तू खाइबू बटा और देख 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 ये केंदे हाथ को ये करूची हैला रे दउची 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 रे केंदे होउची देखो ना केंदे होउची खाइबू रो कंदो हमरो बना आई गेल करछन्ति ता सहित अबे अबे ए बटिया बटिया गाइस विश्वास करंतु मु डेली खाया को दउची एमानु को आ डेली भीतर समस्त खाया को दिए बिस्कुट भी किणी खाया को दिए जय जगन्नाथ सांग मैंने आशा करछे आपण ने भलर थिबे खुशी थिबे आ रात्रि काल लाइफ टाକୁ एन्जॉय करथे सो वर्तमान विश्वास करंतु मु आज गोटे पॉइंट कथा कहया को चाहूची ना जे पशु मान विषय रे ना आमर तो ये देखो आमर ये अच्छा 3टा पशु माने कुकुर आउ विश्वास करूँ बहुत लोक अच्छा माने खाया को दौना माने से मानकु अत्याचार कर बाड़ौं पिटुंट है कि से भूल करूँ ना है सी भी आम भाया भी जीवन अच्छी है देखो निरीह पशु गुरांगर माने एमान कथा किए बुझुची खाया किए दौची एमाने पाटी खोली पाना ना पाटी खोली पारुना बोली माने भोक उपास सदाबले दौरान किंतु आमे मनीष जन्म कौन नहीं आमे से कथा बुझा भल मंद करिया है किंतु मु विश्वास करतु आपण सत भावुं मिछ है किंतु मु डेली खाया मानक दौची है आज भी मुझे धरिकी आई कौन ना चिकेन को भात है बर्तमान ये धरिकी आसी मोर चिकेन होता आज बर्तमान चिकेन आको ये गोले पूरा मिक्सिंग कर दे पूरा आज आमर खाइबे एमाने ए आस खाइब एडिया जन को इठी देदेवा आ जन को यटार मैटारे देदेवा तू तू खाइबू ना तू खाइबू बटा और दौची 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 बाढ़ी पूरा दौची खाईदे है एम कथा भाई विश्वास करूँ यहाँ बाली झाड़ीदे टे आउ गोटे दिन पट्टाटा पकईदे बास आउ तो किसी ना देख 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 ये कि हाथ को ये करुची है दौची 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 छानिया देखुन कि होची देखुन कि होची खाइबू रो गाइस देखंतु खाइबो बोली हमर रह दौची जण दौची एठी खा रह इndi काहे हो आको दे देली हमर आको देवा तू आ एठी खा रही जा भोकर पूरा अच्छा विचार करूँ देखा चिकेन आज बढ़िया चिकेन है आज बिस्किट आगे बेसी खाई तो संध्या दे देदें खाऊना आको प्लेट दे दे आ गोटे कहलु याड़ा कौटी खाइबू हाँ एडिका ये खा भोकर अच्छा ना खाई दिंतु आने को देदेवा आधा सबुतिक देदेवा एतिक आहरी बड़ी भात भात को चिकेन खाई बढ़िया रही आपको न खाया देला ये भी रुषि जीव आज विश्वास करूँ मैंने संध्या बेलटारे मुझे खाया देदेली बिस्केट है संध्या बेलटारे माने हम आमर टाइम 8टा पाखापाखि
ତିନି ପକେଟ ବିସ୍କୁଟ ଖାଇ ଦେଇଥିଲି ଆଉ ସେଥିପାଇଁ ଏମିତି କହୁଛନ୍ତି। ପୁରା ଭଲ ସବୁତିକ ଖାଇଦେ ଗୋଟିଆ ସବୁତିକ ଖାଇଦେ। ତୁ ହେଇପଟେ ଖାଉଛୁ ଖା ଖା ଖା। ଏଠି ଖାଉନୁ ଏଠି ବଟିଆ ଧାନ ଏ ପୁଅ ଖାଇବୁନୁ କିରେ? ହଁ ଆଉ ପେଟେ ଇଏ ଖାଇ ଦେଇଛି କ'ଣ ନା ଆମର ଖାଇ ଦେଇଛି ବିସ୍କେଟ୍ ଖାଇ ଦେଇଛି ସେଥିପାଇଁ ଏମିତି ହେଉଛି। ଖାଇଦେ ଖାଇଦେ ଭାତ ଖାଇଦେ ଭାତ। ଏବେ ଖାଇସାରିଲେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମ ସହିତ ଯାଇଥିଲେ ବୁଲିବାକୁ ଟିକେ ରାତିରେ ବୁଲିକି ବର୍ତ୍ତମାନ ଟିକେ ଖେଳା ବୁଲା କରୁଛନ୍ତି ଦେଖନ୍ତୁ। ଆଚ୍ଛା ଆମର ବନା ହେଇ ଗେଲ କରୁଛନ୍ତି ତା ସହିତ। ଆବେ ଏ ବଟିଆ ବଟ କୁଆଡ଼େ ପଳେଇଲା ଦେଖ ମଜା ମସ୍ତିରେ ଦେଖ ତଡ଼ିକା ଧରୁଛନ୍ତି ଆମର ବନା ହେଇକି। ରହିବନି ବଟିଆ ମୋର ଯଦି ଭିଡ଼ିଓ କିଛି ଥିବ ମୁଁ ତମର ଏଇଠି ଦେଖ ଗାଇସ୍ ଲାଇକ୍ କରିବେ ସେୟାର କରିବେ ଆଉ ଭାଇଙ୍କୁ ଆମର ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ କରିବେ ହେଲା ନାହିଁ। ଭାଇ ସେ କୁକୁରଟା ଧରନ ଫାଷ୍ଟ ଧର ବାଗିକି ଧର ତାକୁ ଟିକେ ଚୁମା ଫୁମା ଦେଇକି ଗେଲ କର। ତାକୁ ଏମିତି ଗେଲ କଲେ ହେବ? ସେ ତମ ବୋଲ ମାନୁନି କାହିଁକି? ତାକୁ ଟିକେ ଭଲ ହିଁ ଗେଲ କରିବ। ମୁଁ ତାକୁ ଡେଲି ଗେଲ କରୁଛି ବୋଲି ସେ ମୋତେ ବେଶୀ ପସନ୍ଦ କରୁଛି ହେଲା। ଦେଖୁଛ ତମ ପାଖରେ କେତେ ସୁନ୍ଦର ସେ ଠିଆ ହେଇକି ରହିଛି। ଏଇ ଦେଖ ଏଇ ଦୁଇଟା ଆଗକୁ ଧରିକି ଆଇଲ ଆକୁ ଝାଡ଼ ଏଇ ଦୁଇଟା ଆଗକୁ ଧରିକି ଆସ ଏଇଠି ଦେଖ ଏଇ ଦୁଇଟା କେମିତି ହେଉଛନ୍ତି ଦେଖୁନ। ଆସ ସେଟା ପଳଉ ଶୁଣିରେ ଶୁଣିବାର ଆଉ ମାନେ ଚାନ୍ସ ଉଠୁନି ଏମାନଙ୍କର ହେଲା। ଦେଖ କୁଆଡ଼େ ଦୌଡ଼ିକି ଗଲାଣି ମାନେ ଓ ଭାଇ ଧରୁନ ତାକୁ କ'ଣ ଏମିତି ଛାଡ଼ି ଦେଉରେ ଧର ହଁ ଏମିତି ଆଉଁସିବ ନା ତାକୁ ହେଇଟା ତ ପଡ଼ିଲାଣି ଇଏ ଖାଲି ଗେଲ କରୁଛ ଆଉ ହେଲା। ଆକୁ ଟିକେ ଭଲ ହି ଗେଲ କର। ଗାଇସ୍ ଭିଡ଼ିଓଟା କେମିତି ଲାଗିଲା ପ୍ଲିଜ୍ ପଶୁମାନଙ୍କୁ ରେସ୍ପେକ୍ଟ ଦେଖାଅ। ପଶୁମାନଙ୍କୁ ମାନେ ସମ୍ମାନ ଦିଅ ଖାଇବାକୁ ଦିଅ। ଭଗବାନ ଅଛନ୍ତି ଆପଣଙ୍କୁ ଦେବା ପାଇଁ। ଯଦି ଭିଡ଼ିଓଟା ଭଲ ଲାଗିଲା ପ୍ଲିଜ୍ ଲାଇକ୍ ସେୟାର ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ। ଶନି ଗ୍ରହ ଯଦି କାଟିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ତାହେଲେ କୁକୁରମାନଙ୍କୁ ଖାଇବାକୁ ଦିଅନ୍ତୁ। ସାବାସ୍ ମୋ ଭାଇ ଗୋଟେ ବଢ଼ିଆ କଥା କହିଲେ ଭାଇ ହେଲା। ଏଇଟା ଏଇ ପଏଣ୍ଟ କଥା ଆପଣମାନେ ମନେ ରଖନ୍ତୁ ହେଲା। ବାଏ ବାଏ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।